अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉइन पेपर में इंतहाई अहम खबरों और क्रिप्टो के एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो क्विकली हम बिना कोई टाइम ज़ाया किए चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की जानिब। जी चार्ट इस वक्त आपके सामने BTC USDT का ओपन है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो इंतहाई बुलिश इस वक्त बिटकॉइन नज़र आ रहा है। अभी तक का सबसे बुलिश जोन नज़र आ रहा है आफ्टर 9 to 10 मंथ। इंतहाई बुलिश पैटर्न, बुलिश वॉल्यूम के साथ मंथली टाइम फ्रेम में नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है जी? अगर हम ये जो ब्लू कलर की आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये ब्लू कलर की लाइन है EMA 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21। और मंथली जो क्लोजिंग हुई है कल, जो कल का दिन था, वो मंथली क्लोजिंग इसने अगर आप ये देखें तो ये यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है 28,500 अबव, जो कि EMA 21 को इसने ब्रेक किया है सक्सेसफुली। ये एक इंतहाई अहम रेजिस्टेंस थी, अभी तक की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस थी, जिसको इसने ब्रेक कर दिया। और इतने वॉल्यूम के साथ कि अभी जो टोटल क्रिप्टो कैप है वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम मौजूद नहीं है, क्योंकि आल्ट कॉइन जो हैं उनका सारा जो वॉल्यूम है वो वहाँ पर स्टक होने के बाद बिटकॉइन के अंदर इस वक्त वॉल्यूम नज़र आ रहा है। ओवरऑल जो मुकम्मल क्रिप्टो का वॉल्यूम है, जो मुकम्मल क्रिप्टो कैप का जो कैपिटल है वो कम है, लेकिन बिटकॉइन का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम सिर्फ लास्ट मंथ का वॉल्यूम अगर चेक करें तो वो 9 मिलियन से ज़ायद वॉल्यूम जो इसने कल क्लोजिंग दी है, उसके अंदर सिर्फ एक मंथ में 9 मिलियन से ज़्यादा जो है वॉल्यूम हमें नज़र आया है। तो अगर हम ये देखें कि इसने क्लोजिंग इंतहाई बुलिश की है। अभी इस वक्त जो RSI है मंथली टाइम फ्रेम में वो 50 अबव है, जो कि अगेन बुलिश साइन है। और इस वक्त बुल्स एंड बियर्स के दरमियान कंट्रोल है कि 50 अगर अबव चला जाता है ये 52 53 पर, तो ये अगेन बुलिश साइन मजीद कंफर्म हो जाएगा। अभी इंतहाई बुलिश साइन मैं क्यों कह रहा हूँ जी? अगर हम इस हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन को अगर देखें तो हम देखते हैं कि जो 21 EMA है उससे नीचे अभी तक एक माह से जायद ट्रेड नहीं हुई बिटकॉइन की। जब भी कभी ब्रेकआउट लिया है, अगर हम यहाँ पर देखें तो 2020 के अंदर मार्च के मंथ में इसने एक ब्रेकआउट लिया था यहाँ से, लेकिन वेरी नेक्स्ट मंथ उसने कुछ ही दिनों बाद 15 से 20 दिन के बाद उसने यहाँ से दोबारा 21 को क्रॉस किया और दोबारा से बुलिश साइन लिया। और फिर हमने देखा कि इसने ऑल टाइम हाई बनाया, बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई अगर हम देखें तो ये बनाया। उसके बाद अगेन जब इसने डंप लिया था 2021 में, तो आप देखते हैं कि 21 से इसने एक अच्छी सपोर्ट ली थी और सपोर्ट लेने के बाद अगेन ऑल टाइम हाई बनाया था अपना यहाँ पर, जो कि 64 तक गया था। और उसके बाद जब डंप लिया था मार्केट ने, तो मार्केट ने डंप लिया और ये यहाँ से इसने EMA 21 को ब्रेक किया। 1 मंथ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माह से जायद जो है वो EMA 21 के नीचे आज तक हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो की हिस्ट्री में ये EMA 21 के नीचे ट्रेड नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और जैसा आपने देखा कि अभी इसने दोबारा से अपना जो EMA 21 का जो लाइन है कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको इसने कैप्चर कर लिया है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए इंतहाई बुलिश साइन है। जो इन्वेस्टर्स बुलिश साइन देखने के बाद इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उनके लिए ये सुनहरी मौका है। और ये बुलिश साइन है कि मार्केट जो है वो अपनी हालविंग ईयर के नज़दीक आती जा रही है और एक बुलिश साइड पर जाना स्टार्ट हो चुकी है। 28 के की जो सपोर्ट लाइन है, जो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन थी, और वो यहाँ से जब इसने ब्रेक की थी तो एक ये बेरिश जोन के अंदर एंटर हो गया था और मंथ ऑफ मंथ्स इसको लग गए दोबारा से 28 को कैप्चर करने में। तो ये एक बड़ा इंतहाई बुलिश साइन है जो कि इसने यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। होप्स हो कि आगे हमें इसके अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट जो टोटल कैप है उसमें नजर आए। तो अगर हम टोटल कैप को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहीं पर जो हमने लास्ट आपको वीडियो में आपको जो एनालिसिस करके बताया था टोटल मार्केट कैप का, अगर हम वो देखते हैं तो अभी तक ये वाले जो जोन है जो हमारा लगाया गया उससे ऊपर नहीं जा पाई, यानी कि 1.15 ट्रिलियन से ऊपर मार्केट नहीं जा रही। इसका मतलब ये है सिंपली कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो ब्लीड कर रहे हैं और वो ग्रीन वेव उनके अंदर आपको किसी किस्म की नज़र नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर सिर्फ वॉल्यूम है, मार्केट का ज़्यादा वॉल्यूम, और मार्केट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम की वो कम है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि बिटकॉइन और इथेरियम से डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, वॉल्यूम और जाएगा, कन्वर्ट होएगा वो आल्ट कॉइन के अंदर, तो आप देखेंगे कि आल्ट कॉइन जो है वो फ्लरिश करेंगे और बिटकॉइन और एथेरियम जो है वो साइडवेज बिहेव करेंगे।
اور اگر یہاں پر بڑے انویسٹرز اس کو کیپچر کرتے ہیں اور 1.18 کو کراس کرتے ہیں، اس زون میں آتے ہیں، تو اس کے بعد آپ ایک پراپر بلی سائڈ دیکھیں گے اور مارکیٹ جو ہے وہ بڑا زبردست پمپ آپ کو ود بٹ کوائن آپ کو آلٹ کوائن کے اندر پمپ نظر آئے گا۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو سائن ہے جو کہ کل منتھلی جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ منتھلی جو ہے کلوزنگ اس ایما 21 کے اوپر دے گا، لیکن یہ ہوا اور بڑا زبردست قسم کا جو سائن ہے کرپٹو کمیونٹی کے لیے۔ اور ہوپس ہو کہ جیسا کہ ہر ہالونگ میں جو بٹ کوائن ہے، وہ جو ہسٹری آف بٹ کوائن ہے وہ ہر ہالونگ میں 2x کرتی ہے، یعنی کہ لاسٹ 2x اس نے کیا تھا 64 پر گیا تھا، تو اب اگر 64 کا 2x ہوتا ہے تو وہ 120K پلس بٹ کوائن کو جانا چاہیے، کیونکہ ابھی تک جو لاسٹ تھرڈ ہالونگز ہوئی ہیں جب سے بٹ کوائن بنا ہے، تو ہر دفعہ ہالونگ پیریڈ کے اندر یہ 2x ہی کرتا ہے، اور 2x سے زائد بھی نہیں کیا اس نے اور کم بھی نہیں کیا۔ تو ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس دفعہ یہ 2x کرتا ہے یا نہیں۔ ہسٹری تو یہی کہتی ہے کہ یہ 2x کرتا ہے۔ جی، تو جو سیکنڈ نیوز ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، اور انتہائی اہم خبر ہے۔ اگر آپ نے اے آئی کوائن کے اندر کرپٹو اے آئی ریلیٹڈ کوائنز اگر آپ نے خریدے ہوئے ہیں تو ان کے حوالے سے بہت بری خبر ہے۔ آپ سٹاپ لاس انٹیکٹ رکھیں یا اس سے اپنا پروفٹ جنریٹ کریں اور باہر آ جائیں۔ کیوں؟ جی بہت ہی بڑی اور خطرناک خبر ہے۔ ایلن مسک نے جی پیٹیشن پر ایک سائن کیا ہے، اور یہ اوپن پیٹیشن ہے، اوپن لیٹر ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو ڈیوائڈ کر دے گا ٹیک کمیونٹی کو، تو اس کو جو اے آئی ڈیولپمنٹ ہے، مکمل اے آئی ڈیولپمنٹ، وہ خواہ کسی بھی رینج میں ہو رہی ہو، مکمل اے آئی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ہالٹ کر دیا جائے، اس کو روک دیا جائے۔ 2600 جو ٹیک انڈسٹریز ہیں انہوں نے اس پر سائن کیے ہیں، جن کے اندر جو قابل ذکر اور بڑی انڈسٹریز ہیں وہ ہیں یہ ٹیسلا کے سی ای او ایلن مسک اور ایپل کے کو فاؤنڈر اسٹیو وزنیک۔ تو انہوں نے جی یہ بڑے سگنیٹریز ہیں، اور انہوں نے سائن کیے ہیں ود 2600 ادر ٹیک انڈسٹری لیڈرز۔ تو انہوں نے کہا ہے جی کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے لیے سیریس خطرات پیدا کر رہی ہے، بہت زیادہ ہارمفل ہے، تو اس کو امیڈیٹلی جو ہے وہ سیز کر دیا جائے، جو جہاں پر ہے وہیں پر روک دیا جائے۔ اس کے اندر جو چیٹ جی پی ٹی 3 آیا، اور بہت کچھ کم عرصے کے اندر چیٹ جی پی ٹی 4 آیا، جو کہ بالکل آؤٹ آف دا باکس ہے اور بہت زیادہ تیزی سے جس نے پوری دنیا کو، اور جو ٹیک انڈسٹری ہے اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تباہی کی طرف لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف مکمل ٹیک انڈسٹری کھڑی ہے اور ایک طرف صرف ایک ایپلیکیشن اوپن اے آئی کی چیٹ جی پی ٹی 4 ہے۔ تو مکمل جو ٹیک انڈسٹری ہے وہ، اور اس کے اندر جتنے ملازمین کام کر رہے ہیں، جی پی ٹی 4 صرف اکیلی ان کو بے روزگار کر سکتی ہے، اور جو ٹیک انڈسٹریز ہیں ان کو تباہ کر سکتی ہے۔ لہٰذا کرپٹو کے حوالے سے جتنے اے آئی ٹوکنز ہیں آپ ان کے اندر بیویئر رہیں، ان پر نظر رکھیں، ان پہ ٹائٹ سٹاپ لاس رکھیں، اور زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو اے آئی ٹوکنز ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں اور ان سے باہر آ جائیں، ان سے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے جہاں پر پروفٹ ہے یا بریک ایون پر آ کر آپ وہاں سے اپنا پروفٹ جنریٹ کریں اور باہر آ جائیں۔ اب تک کے لیے جی اتنی ہی نیوز تھی، دوبارہ حاضر ہوں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں جی، اللہ حافظ۔